For today's video kakabsat, kit na pang kami gimatang kini father ko iti screen. Iti lang kabatuan. O ata kakabsat. Iti screen nga pamigatangin kit ipakat mi. Jay karayan. So nga arami din tayo ating screen. Tapno di kasta. Adda iti pagururayan nga alain. Nga sidain kakabsat. So datuing kakabsat, nakaawid kami ito balayan kit nirugyanan nan ni father kon nga guwapo. So atan kakabsat, ating umuna nga kartibin mi kit ato yun ti umuna nga screen. Bali ating nagatang mi kayang kakabsat kit duwa ti pakaramidan na ata kakabsat. So atan kakabsat, nirugyanan nga bingayanin ating screening tapno iti kasta makarugan nga agaramid hanga basta mid lang agaramid ti screen kakabsat. Bali narikat mit laing adumit lang size na nga minatan no kahit mo ti dakkel wenno basit ti aramid din natatan ni father ko kit medyo medium size ata kakabsat. So datan kakabsat, bali dapat natadim ti kartib mo nga pangkartib dita ang aji na model aw maperdi no kati screen niya kabsat. So atang kakabsat inrukod nan tapno parehas ti size na nabilang gamin ada kabsat na irukodin. So atang kakabsat na anos ni father ko ni no panggip ngamin ti kalkalap kit adute amo na ni father ko kakabsat. Sidain laing bangkal kalap ay kay nalaing ako may bagak so nga lalab ko ating father ko kakabsat. So atang kakabsat, sige nakaanos nga mangkarkartib o datan kakabsat nirugyanan nan o agbibilangin ni may isa, dua, talo, upat, lima, inim, pito, walo kung kunanan ni kakabsat sana isalpangin. Itarami din nata kakabsat kit kasla kwarto kasla kanya tayo mita at dati bedroom na at dati dinner na at dati kuana kakabsat kasla terrace na kastamit tilamis at kakabsat nga arami din na kit ridaw na ata ridaw na ata kakabsat. Siyempre ata ti kasla pang welcome mo mit iti lamis nga sumrek ita dudumat ti sumrek ita adda ka nga burasi, tilapia, paltat, nimna umit malana pasaray bisukol ti sumrek ni matangar arami din na kakabsat kita nyo nagmayat no gamin nagarami kaya ti screen kakabsat ipakat mo lang ata adanam na main ti kabigatan nan kakabsat adanam na main nga pangsidan no 1 minute panglako masjay. So nga kanyo ni kakabsat ikuha na lang ipilko na lang ata screen dano kumapit kakabsat mas makita yun na datan hulmainan kakabsat panan may palati rin basta kumamit iti kuya nagmeter alamid din ni father ko kakabsat mekos mo na yan tatay. Kakabsat na ala sige pilko amoy kakabsat na anos dati nga father ko ore kaskasan no tirikat ti biag at ang kakabsat na mas makita yun na nabayag mi nga talaga natuok tagaramit ti screen na so nga hamigay nga basta garamit ti balay ti lamis ya kakabsat na adumit gayam ti process na ya yung dapat nalagda nga talaga ti pinakaramid mi ito kakabsat nalagda dapat ang mabalin ti asi lang nga obra kakabsat dapat atagi veterans nga ang kamali kakabsat ngayon binaliktad na di screen basta lang kakabsat di agaramid tayo ayam nga screen atan kakabsat ngan nga ni na may kabitin kakabsat ti bagina nga pinalikaw-kawan na kakabsat
Bibilangin naman ikaw na tratata kakabsat ano ti kasta anda ti kwarto da ata mismo ti kwarto dan kakabsat lamis na kanya tayo mita ata nga screen kakabsat ado ti umunigtag duduman ako abangan nyo duramdaman kakabsat na mapami ipakat tata di karayan o kasano. So atan kakabsat jay finish product iti screen nga kunada da kwarto na yan kakabsat ata iti dalan na jay hindi man ni father ko ita ti dalan na ang duduma nga lamis ti sumrek ata kakabsat diba naglawa yuning na niya medium size kakabsat ita nga sumrek di moras bago tayo ipakat tata kantay no ka iti lumot no dati kaninda junig lumot no ka ti kabil tayo kakabsat nakita yata kwarto da na kompleto atan kakabsat da pagsiaran ti lamistan ken panganan ken pagturogan da ya kakabsat so atan kakabsat atan na isuatan jay abot nga sikal nga tanubong kakabsat ipakat tayo tayo nga screen tapno ti kasta da pagororayan tayo no sangatin day ti bigat igalot tayo kakabsat ano man di maiyanod baka agadalim. So atan kakabsat abangan yung tulot ta jay parto natin kakabsat no bari nga daw maala na so gaburan tayo datang kakabsat ano ti kasta ket malilaw mit iti lamlamis no nya man tanga maala na sige kakabsat soon di maala na kakabsat.